and you raise up already na surgery and count. We find out say so yes said the su cray. The ma kwa so ever time with Jesus so. When you have no song for Reverend Ivy Sakode Labi and I know Baby Di Eradi Nyankopon e ho komo. Tina se boko. Jenkra to aba. Ye be share bi. Hey. Sorry, Urate and then you may what Urade and your mapa. Why yet? The year near the baby about your sweetie. Timino, Boma can one I sorry, Uratia. Young men should mean me send a man to be able to be. And to my young boy, young too young when cassette. Mona see Motionity. Amaya Mona see Mushanidi Wa Mayana Yafa Udi Mesimuna see Wa Mushanidi Wa Amaya Mesimuna Nancy Yes Mushanidi Wa Mayana Yafa Udi Mesimu Fasida Shana Pon Casino Namu Fanaye Nombra Bejanisu Yatumuna Nasio Musranidi Wadiota Vunuzu Amagabio Minyamio Muna Nasio Yaswamu Musranidi Amayana Yatu Samuna Nasi
Fasida Sanopu Casino Namo Fanaye Aye Nombrana Berganisu Etimo Nanasi Yaswa Mudranidi Wadiota Funusu Amayana Misimu Nanasi Musranidi Wamana Nafamudi Anyuma Mitu Asiane Samidauda Yeswabe Nanime Misinyuma Mitu Asiane Samidauda Naneme Dabi dede amiye Senku ami boyo Asiane sa Mido Yesu abe Naneme Misi dede amiye Ayana obinti asio Wabinimsa Damina yabo Mirani nyankupande Dede amiye Wedi asiano samidau Wawuna Yesu abe Nyaneme Midau wuna Yesu abe Nyaneme Medayare sabiana Otumfo nyankopa be Nyaneme Anyuma mitiyo Asiane sa Yesu abe Nyaneme Enti don fonya kupon Wobre yadi Wasari mao Ye wa umpepe swa Udi anadrui Yani ayada wasioda Odun funya mye Wa umpepe swa Adawudi kwa miadui Yani ayada wasioda Enti yada wasio minyankopon Yada wasioda Medawa siete kwa kwa nyankopon Media miwe Wadia wayo Media siodo Wadia nyamya yo Media sioda Wadia wayo Miwa nyamya Wadia wayamamyo Media sioda Debi medawa sioda nyankopon Medawa sioda Udia ya medane sadadi yako nyankopon wa Mesi medawa sioda Wadia waya mami Minima wusenino Ebradia Asami yo, dabya yo masadio,
se bedi akwa za mesa me si akubade za mesa me wasi wore mi wa du na mi za mesa Same wate, maya mana si mana, zame do. Mami aya tunamusa, saya da. Media ya masadio, zame do. Si media kwe, zame do. Mi do.
asama meka kyerɛ wo ne sɛ wodu nsɔhwɛm ne amanneɛ mu a ayɛ asɔre awurade wo sɔre awurade a chance biara egugu amanneɛ biara wo na mu maame bibi biara ni ho ntintin awurade empire de pushi awurade ne yɛkɔko but wo sɔre adeɛ awurade sɔre fi na hemwa mu no obedi na adeɛ ɔso ne obi nkyɛn ne monyam yɛkye Paul ne Silas kɔto afiase wo bompa yɛ deɛ empire na ntimi anyɛ but wo fiase sɛ wo sɔre awurade no wo fiase sɛ wo sɔre awurade no gate biara emu atoto no ebiebie enti oni adafo sɛ unkura sɛ wo amane mu wo ha mu a tonyom empire bɔ ne abɔ empire bɔ eye but tonyom ba yɛn yɛ awurade ayɛ yɛn tuntum awurade din yɛbɛma no so ahyɛ ne din konkon ne manyam no ɔbɛtie wo na ɔbɛyɛ ama God bless you and I was say adumenti amen. ya to ye juma gene so ena nwumre ya ni din komo kakra afa ye nkwaje ho wose dwaneje wo kra nkwa run for your life ansa no bi beka cho bi se onwane no na che se bibia ehu bi pa ewo ho na ebia na asem bi wo ho abetimi amankwanhia ato nipa no ansa no bi beka cho se dwane odo fo anwumre yi awade asem wo ka cho ye se ye nwane nye ye kra nkwa adenti na wo ka cho ye se ye nwane nye ye kra nkwa ebra ye wo bo eye brebone na enam se arefie wo nti no etoda se de obi da fie ase cha na ho aya ye ni se ho ye fie saa na ye betena asase so cha ye ne ti se Yesu ba no nya maye na ye se wa chenti no ya ma ye se ye feel comfortable e wa ha ya ye yense ya ye na so da foi enya ha ne ye fire na ye kɔ baabi nso so na ahoboa bɛ na wa ye baabi a ujane bia na ho nye e bia na owure ye fi ho wo kina bia wo mu ni pakwa wo ye enti na o se enwumre run for your life. When you are medical media chase me the Reverend Ivy Sakwadia Labi. Me no na ebe che nyame asem me pa cha enko ba bia de oboko net na ofidi nechi na yemi anu ya twetwe nkomo yi ansa na yenwie no e ho na wo be hu ni se ba bia wugya na sese wudwane ana ba bia wugya e ho ayemaw na se nyankopon pie na ni monyamu a ba bia wugyina no obetimi amawamo se akwapa no kwafo ba me no yenkwo twero ni mu Genesis chapter 19 verse 15 to 17.
What can 17 or say? Now what do you afraid, you know? What can I say? Johnny, at your crown. And you then assassin will say by it. What the free? 18 Ibana chapter 18 Bana. Was here we be. Now Abraham at the palm our memory. Now what two any know who some ranty and when you from be me and say Janet so. Then I'm the Bible say one of the do your home come on. One day you know mentino. Abraham who's a son prophet now when you pay Biake. Bible say what two be couple to one and answer say. Be rest of one when you are don't dear. And your son is so say, never do so Kakahoro Nasi. Bible say, well, yes, I do okay, no. Never what's not over Nasi, there was someone said. One check a cry, none of Fra Sarah. Abraham, you know. One top, Brodo Kakrama, woman, no money. The Bible say, you for the Dimia was shall come. A brass I did you pass on. Now, Bible say, a man tell me and say, not above for me, no. Now you know, upon Ankasaka Huntino. Bow above for the deacon, I was Sodom. Now, Rabbi, yes, there be made from the Timu point in Abraham. Sent in this way, Madame for pa. And one I know, Copa Shas said, watch Johnny the Intia was sunny and you, Abasa Siso. But therefore, no man, Abraham who said, Sodom and Gomorrah. One the body no not told you and no one to me shibium. And see, I fade ye, what Bassa or Barbecue or Matosoka. The Bible say, Abraham or Cassano. Abraham Yamushino. Sent in the side of a lot, so what is Sodom hobby? No, what shall say so in the bed bargaining. What say? Mira, na se wonya ni power tena bia nan. E wo kro yi mo obesa wo se da bi. Me da for our God is so knowing God. Onim se wonya satan ni fo yansa na osifam. Bible say obagani akosi eni padu wanya. Na se ya na wo se osewo. Na Bible say bra ogusu di nkomo na abofo yi adu Sodom. Sodom ma yanfa ne se atesa Ghana ani Togo. Wo sha boda. Na so say, sam kura kase emienu nyina awurade anya atene fo edu e wo ho. Ei Asama homete. Was a bravo for the drew home. Na said ya dane da enipa nyuma yi na die no. Was a drew cronim one. Na lot so so yakopon ho woni wonte no. Wo hu samrantie mienu ya pia se nyini pa bia keke. Bible so ka che was a besramo. Momma ne mi so hye yase. Na momra me spend the night in e wo ha. There be was able for the se there be. Ya pese ya tena bonte was mesramo. Me pa ma cho. Na me ma munsu kakra ho na ase. Why na Sodom ni Gomorrah for? Who say amrantie foforo bi abakro ni mo. Bible say obo twifiri nkora so ko si mpanimfo so. Wo kopewo ene wonada. Emema ene mema ekota. Sodom ni Gomorrah amrantie hu ne say emema wo hu ye face fam ti woni won kota. Ara fo bre wo mu enye ayabire bone. Wo say lot bo modi pa chobia. Senka owo maburu mienu a yempe iso obaka yebaka se oya virgin a won hunu mema dantika onye won no mo ne onye de opa mo se da bi Yesu obo ade se oba ma ene oba na no wanyini manu poso achi Yesu enti omo de omo ya professors omo ya lawyers and doctors omo hunu se wo se be ma mo ne be ma danti no ofo so ya se won ne be ma na ebeta the Bible say ebra wo gusu a wo ya sa de we say no abofo ne twe lot wura inside no ka che ni say yetimu pa ya de ba ha ni ye be se Sodom ye be se God board so enti si abantire so yi na so wo obi asew ana obabi wo ha so de ni dwane a kokko friend me therefore the Bible say ebra what see ye no said ye na so who preach ya na ye obi sa come do so wo kan nyame asema ye obi so why desperate e ye obi sa woni hwie ye bia muti na wo kan nyame asem no Bible say okoa ye ne nso no ne si na twetwe ka che se manu poso ache no wo fa na asem ko e wi ase de we de ho na be se no Bible say ebra wo ba wo sunsum no no ka che ne se fa wo ye no wo ma no na munwane anya mo kra nkwa me da fu ye komodi anyina ni ebra wo mu ya bre boni ba bia wo gina no amoa wo geto ho na wo ti a wo hyewi no oda fu Yesu bato a ho ba mo bia ba ho na wo to a wo no saden no se Yesu bato wo no ma wa ba ya homete me da fu ba bia wo ba wo deja na yo sa woni mema be da agye woni no se Yesu Kristo sa na ni wonyamo na wo bato sa de wo kopia Sodom ni Gomorrah fo so no a me da fu oni ba bre pa ni se nti wa ye ya hene no akasafo wa ka che ye sese ya kan che de boye nyama na sa fi na kwa bone ho na so wo ni bone mu a wo de wo wudie na so mo ja do bebu sa fi ye ho anope awrade yakopon amane pare me bre we ya meti hayi se wo bone a wo ye wo mra to a wo ye wa gi bibia wo na wonim de wo ye na me meka ma no atum na mekobu akonta ma wo eno nti na wo nua ba je yam hihye eno wo kasa se dwane na je wo kra nkwa wo se dwane be pode so na dwane kro na Bible say ebra wo guso ne kasa no o say Bible o say na no right Johannes when he say wo no na me hu so pa wo kra ne ensem na oba be propria ho na oba separate ayo ne tete no na dan o ye de
e bra not unti e kan yire nya kwanya so onu so bedwane no Bible say hwe obi tumi so awura no mienu ani wontimi ansom ahode na wonsom Nyankopɔn ti wase kwani ntwa woni na yire ne se me high hill sister Johnny na bada ni nchiri se wase me lipstick mama me ka wo ho ne ye beto Johnny wase me makeups what the hand bada ni nchiri se sente se awurate mama ya te se duabia nso aba no ntwa lot no ye Kristo ni de nso na yire ni na nyuma mfata ase dano oja ebe ye nyuma edi ehina wo begina na hina se bisu megina se ya mu san kwaje ya wosuru Nyankopɔn de ache ye fasode a odafo ye be mobo Johnny je okran kwa wate na ebre wei anye Bible say lot de wo Johnny yo na bro ka so onko be poso no wose hye wo hwe be poni din ba bieja be fra ba no wose mi wura me srebo mo ma minya ni kokro wei so ekro bi wo ho ye fa ne so a na me koba me ho agya ho on so oteni ni abrabo sa oteni ni abrabo ti me George boy ni nkwanti na nka nkro ya miensa o na so lot pretty say obekọ so ano Bible say otie ye na lot nti wanse so a ye hunu mpaje akwan no ya ma ya bra bo akwanya se be ma Yesu tutu ya namo ensi ni die mu ana ye hunu se da bi ye no nyina na fi ba bi ba ye ana ye nyina na ya to akwanto le so na so ba bia wo mani afare de am sha na wan kodru nti wa ya hini ani ho akasafo na wo de ka cha ye se ma ye kan ya no ntumo na se ye timi krabu kana sa wi kira wo a obefa so agye wo amane ho ne se nti anwumai medafo bia wo ye bia no ye se wo ye bia atwa so ye ka se wo ye bia to so anwumbre jani nyina gu ho wo ti ase de kwanya ho ma wo won se be boni bebre na wa yo wo mo na mo sha ase no abosha wo sha ase se wo ye no ebi ni mo ye bi wo mo wuwu wo mo na mo no mo sa no obi buru ye nkodu fi na ka abo no na so wo dia so ti ase busa wo se anoso wo kya wo mo there be awurade aspect of life obi papa bi de wo ye no mabo enti na o se me kan cho se dwane ba bia wo gina bia sa bia me no ka sei bi gina safari Nyankopɔn mo bro ho so srawo se dwane o ti mo de fo anko ela so ni ni anam na wo kɔto se aboato ahye ne so a obesa ne ho akɔ orafo ya hunu kwaje akwan no ya fansiew senti ni se wo sa wo so wo nya kyafa ewo mu eni ti dwane je okran kwa ya hwa se mi wo Genesis chapter 39 verse 7 to 12 wase hwa da ya sunti Joseph kopie Potiphar fi na Bible say Joseph no ho ye fe ne kokomu wo dwin wo ye obrane in fact wo fo body se ne ho akono ankasa enti dan na aka wo ne Potiphar eyere ho a wo fie no na maame no na ne ho ye na kono Bible say duro da bi na wo kwa kosiesie ni wradem na obai hwe be ma kokomu ene se de ne ho ye from no a wo se obsra ne se one ne na da Bible say na ode tata ne se one ne na dakro de eye dendenden wone ne tentam se sa wone mi anna me ma wo nko na na se na Joseph osuro wurade nti Bible say atade na wokra mu no wo gye mu ma oba no ana otwane ye eye wo aka oba eden Ghana ni abrante sika ni ama ne scholarship wow obaka cha se nyame na me kwase ni pe o na me wo be ba bi no feeling me swag ana cha se na ni che me ho na we die wase me ne na keke no ma me Rolls Royce dia na we die se nya adwuma ya de checha ma du ko mo ma ya hwe na manya o le di bi na wase me ma de gina me ma de gina pepepe orafo wo gina owo ane nkwanta asaba ya ka no nwumre yi obi adwuma wa ya no wo sori ana wa dress na wa nunu na body sem na wasra mu nkum na ete jira enti se wo yo ba bia wo so no wo wa bra bo no yihim kakra bia wo hunu ana ya se koso yin bi hwe na na so so wa fra adwama mata ade no de nam na ekreke no nti ne se so mo bo ne tokum ene Ghana manti ene mabawa wo mo sene mo yo mo de chess squash onam nyina wo de atopa ne nam enti se wo be yire ka chane se ne me na me ma wo ka pe na wo di so Ghana je okran kwa. It's good to go God's way than going modern ways. Obi ye bi. Sa dia abaso no. Odo fo se wo se ni padomo ko ba bia. Se nya furu na wo ho a na ye owo ne wo ho. Se wo se ni pa bebre anase once na fun ba bia sa se nya jana ya na ya bo bia wo ba bia ni pa bebre ko no asomdwe ne ho. Yes, obey different from others. Waka Daniel chapter 1 verse 8. Wo se na Daniel die. Won fo hire bia ne amu ne ho fin. Dan won fo na bia ne amu ne ho fin. Daniel you Daniel brantia yakofa na baba be na Bible say na baba ya bankase na oni nipa na yuda fo so rade ni onyam won suntu no ya brane na bra ode o mo ba no hunu se mkrofo wani munyam be di wonye bibi o maba mo be ye wo ni mutie
na wo hu wo sa wo yesoro kokora enu ti Bible say wo hye say yema wo maduane ane nsa binom afie miensa na obehwa wa ye kama no watimi ama udibire awa henie ni mo. The Bible say Daniel tena si di no hu say Nebukadnezar bosomsomni na aduane bi afiri afuma na nsa bi ebeba no wodi ka de kokyem na ne bosom dagon na nsa na bi aba abonten ni ntenti Daniel tena si di no se hye me mfa aduane nsa nyame adwuma da aduane nti mi se nyame adwuma me ni aduane na me no no nei enti wo se wo plidi ye so ma ni atosode eni me afiri afuma ba fresh no na ore de nsa ne de onnom. The Bible say awurade man ni nya wona ni wadom na bra afie miensa ne so ye no na ne ho ye fefefe opo ni tirim se o fa ohina duane no enwu ne ho fini me no bra yi so akade na so ye dia obi ntake decision ma obi wo so betimi aba wo tirim se wo fa owiase ni mu niema ne enwu ho fini Ghana fo ansa na wo mo nom no tra mo na mo ma ye twintwan no wo betimi aba wo tirim pose onom bi adwama mo na ye fra ne santoma no awudie ne sakawa no odafo ne ma pone ekoso no pose ne sa ade sa ani enyan dwane je wo krankwa na Yesu obeba etada wo kanya me asamu asa obi kan se na se Yesu tetro go koso kra efiri e mafra se ne yete se wo banko mai Yesu dase what if you baromu when you be manim piano but I'm promising you today so upon Saturday what the jet in the nam and this Yesu ama owo de oba oda for se nkani pa betra se din na ya dwene ya bra bo ho ma ya bra ba ye mmobo a nkanya Yesu bo ye mpo ne ye betwen na mo meda ye bewu sense the Bible say asamado ni aye biem e bra wo bewu ni Yesu aba ma ho kama mini ho fache mini ho eda na asamosi na se Yesu wa ngumpo na se Yesu beto wa oda for ba bia wutie se de wasi ahiri ya ma wosi aporoi se de wasi anom tramo a wa twintwa ye fra kora wontie se de wasi abodwaman ma kabra ne hwede osisi achi ayere aye enti se Yesu ba oni pa bia ba ne fe enya wa de sa wo de wo ho eta da sima me de me ho de me pe na meye wo gire sa wo de wo ho awade mabro ho na so so wonni wo ho obi nyokura wo mu se wo da na sa wan sori a asembisa bi ani akire se de poache fa ma kire akokori a obi musa ne sa de na aye sa no sa na enya akokọ ba wo feso na se wo kumu a obi ati musa na sem se ntire so wase anyum kanipa wo sene ne ko no opuni bo femu a anu ni aduro dwane je wo kra kwa na bre wo mu aya bre bone e ma wo wura mfiri wo se Yesu Kristo obeba biem awurade yakopon me pa gba nwumre ni se wono o ma nipa honhom e ma ni huno no na no ka che Israel se hwe me ma mo akoma mo di be hunu me awurade no anka nwumre awurade yakopon ankasa nkyere wo na o ma hunu ne esesa wo je e wo Yesu din mo me yanko yanim wo ka Revelation chapter 18 verse 4 wase na metia ne foforo firi so na wase me ma mu mfiri ni mu mfiri dwane firi wo mu ahina wujanti na osi dwane saka wana wudwana na osi dwane firi ho la passe wana osi dwane firi ho ba yukura na wuti osi dwane firi ho waya wo dickness na ati asore dem wo ya Roman sister Christian mother wo twetwe bibenyom ama wo sofo honhom sane na nsudura na adwo a wuti ayabo biti edura na adwo a wo supeteti na wodi di nkrofo nya ora fo ne so bebu ho akwenta wo obebu ho atese the Bible say hwe o se ni yanyina be piatem ogonanim papa ogoni o said ya wo ya no bia na me no ka se wo de wo kwa sori anya sori ni sa wo ba ya na sori o na mo wa brabo wo ka Micah chapter 6 verse 6 wo se jo Micah bu se urade se urade ati na me fa me bo afade na fa pepa me mrato me o se me fom so ati me fa ma baka me bo afade ana urade se da bibika anya afade na me pe sika ni geta ya media anya me nyina wo me na ati a me pe ene tere ni ebia na wo de won take ghetto ebia na wo de won street frefre ma ebia na wo nya kronfo na wo nya sakawa ebia na wo nya baifo na so sufiri sa wo ba asore no wo da so yesa de na wo ya no abi wo fra wo se wo ya kristoni na so abrabo no ene kristo so enko hwe ansa na wo be fra obi kristo so ani no o se Bible say abra Yesu Kristo ba ye no wo sua Yesu na wo se no enti se wonam na wo kwa wo hwe wo nante no a wo se da bi we se wo ya kristofo ene na ma me no mienu so ye fra kristofo enti se wo tia safra wadimu na wo asori dem ko wo ka Assemblies of God Pentecost wo ko Presbyterian wo ko asori bia bi na se wo da so e bo wo bra sa de wo pede a ene atie Matthew chapter 3 verse 7 wase hwe abra Yohana suboni ebosu no opede ni si na wo Pharisee fo ni sidiki fo no se wo mo pa subone ho wase wo hwe bondin enom se Pharisee fo hye shabra man krofo di so na wo de won tade no appearance na kira righteousness na so so mo bra body anya papa no wase wo ka che wo se nguriti ama
se ka sa huritia ye ka wo ba sa wa hwe ye hu wo ba ne ho ba ye ofori ni be di agro na se wode ne no hwe ne fe wo a wo bo say yes sa wa ba wi ase na no bro so e che ne na de enti wo se wode want to huritia ba ho wo se huritia ma wana se mo nyane fe bo fushi aba ne ho ene wo so be fata adwen sachira na wo so kan mo akwa mo se ye jani Abraham wo se na me se mo se awurade nyankopon betimi nyane mafiri bo mu Abraham na wode abonye na to duane hene ho dada se dua bia enso aba no ontwa ha edi enso aba no ontwa na chesa odafo yi yesu mu na wo no wo hia baso abano ne righteousness abano any righteousness wotene ne da kira wa ba wo so enti na no no se yesu ne nkrofo ekọ sikani bi fie kodidi ye na bra wo didi no wa hohoro wonsa e wa na farisifo a woni de wo bumra nyina no de ade bi obu hu aten no na bibia ntene na wo no wo se wo pinche no se adenti na rabbi wo suafo edie wo butete mra ne so na wo didi a wo hohoro nsa wo se farisifo nya atwomfo mo hohoro kuruwa ne ho na nso emu de mo hohoro ora foi and the kind of animal chanya me so pampa mu ahode wate fa wo suda da na wo di tifiri me rasore dem e me soro omo maka no se woni mi sa ogura wo ti asore dem na sa wa bra bon sonia won ka se bi se san se bi kwawe ye no e se wo hu jira bia okay 2 Timothy chapter 2 verse 3 wa se hye mia wani huna mani se Kristo ni sra ni pa na obi nkoko en fa fi asetena ntoto ne ho en so sa hinani wa se na se wo di ablo konta kwa no a wonya nkoni mabotire agisa wo konta kwa no sade ko no ho mrate asaba wo ka ne sa no obi ati asore dem ogusu gunsa obi ti asore dem ogusu twene mpana obi kura ati pocket so ne mpana e cross leader youth leader ne mpana e mago ame ne mpana sentini sa brade wo timu ahye coat kama orafo wo babu de wo ye ne ho akonta wo se enkosa emfa fiase tan toto awo wontimi so sa henani wontimi masoma wurade na wo nkogu nsasa me yede hye wontimi so wurade wo se yede ayamamre yede abosonto da boni yede yekọ ayabam yede yekọ yesei wo se dwane ni nyina je okra nkwa bible se wo nyankopon nu nkrofo o ka tra Abraham sa wo se hye meni o nyankopon tue di ampon na ntemani na yepe na enam so ma apamo eda me no mi onu ntam no agina run for your life dwane je wankasa wo kra nkwa ene bebre wo ama betimi ayama wo ene bebre wo ura betimi ayama ana wo ura be yama wo ene bebre wo adamfo betimi ayama wo enso so nkwaje decision die it's up to you to decide de wo pese wo gina no wo ko na wo hohoden se ntire se wo se he ano ne de pɛw aka nkwaje mu ye de yakoma na gidie na wo de wano apɛw aka nkwaje mu enti se mimi timi nkasa ma wo na wo so wo timi nkasa ma me na mom ye timi akasa kirewo se ntire se wo se atwere nyina fi nyankopɔ ho memu na ayema nkyerɛkyerɛ atenye atene ande tini ne mu yen wan fate mu amaye se yemu na mom amaye kwase yenyi ntense ntimi se arefi ho odafo dwaneje wo kra nkwa na erenche yesu beba mama no ka se bi on Numbers chapter 16 verse 20 asem we se si abraham Mose any error edi Israel for nim abra ofiri Misrim eban na bible se se de choda na se wo ya de papa enye de ya obenya obi amara twetwa wo nantini no na nkrofo miense bi ho ba ko di Korah ba ko di Datan ba ko di Abiram bible se wo hya se obo oman na nson enti Moses nko ana onde watsene edi enti na ono nko ana saforade de oka ne tiri upokire no orafo nyakopon ne pa gonfa mankara mama sa se ba oka ye na nya mo ho asem na woka ne bom na woka ene ma sodefo a onfa rade asem enye hwe wase hwe wo hya wo bo mo de bo ma na nso afi na okasa na onwinwi eno na Mose afra oman ni nyina se ye be bom pai na ya hwe se nkrofo ya asori eti rade asem anaso omu be wu se de nipa bia wodi a ene nya rade na afre na so omu wuwu a eyesoro nkodi a wo be hu se eye rade na afre na bible se bra oguso kasa no rade ka kira Mose ni Aaron se montwe mo hu firi oman ni mu na memmere wo enimu no ora fo twe wo firi bia wo no na rade abufuhie ebe me ade borefo ba bia wo gina no twe wo kakra na rade dia tamo eba ba bia wo tie no bo mo di pega wo mu na ba bia wo tie no rade tamo eba ho o se hye bo mo di na twe wo firi wo ni mu hwe wo firi oman ni ho na memmere wo enimu no
e wana die bosses esuye na opera de chose na awurade enkrofo mi ensa pe wenti wo be se o man nyina ona foi wo be di jot wachi aba awurade be se wo di padua nyina wo be di jama cha awurade be se wo wo be di atron ketenkete na ada takra wo jam na ntini twitwa adu tuo ngakra aba awurade am ne wani mu no eni ehwe wa me ka re ho se bi nkyerɛ se niema nyina we die yi e pe no honhom no okra na ti mu no oni mu chefa na so Yesu pire ni mo nyamu sesie ya okra na ko face judgment ya re ho se so wo blichi a okra blichi ye so wo pia se wo wi mu nyina de bi je ohini mu no wa ka tena wa so a okra anya sa ora fo sa wodum bi otna wonum sa okra anya bi na so da no wa se wi die we ankwa temu mu bi enti na se na nwumbra bra ye no ka se wo sie gina papa ma wo se hwehwe ba bi ama okra ya nua ba Daniel ya nua ba Dina asamwase ahotia na ma mi tutu yi mi mani kire kronkron bia ho enu na ma ya pa ya wochi a ya pu wiase ni je ni obraboni senti se ya koma so de se de se ke be twere di e wa henie ni mu anwumre so bi be ya ma okra pre na sha na henie ni mu pre na ya twere wo di wa henie ni mu enu na ba bo awo enu na wo kwaje enu na wo bo aseto enu na wo kwabotire na de ye pre nyina no orafo ba bibiere no ya de ko ada Yesu baba no sika entimi mpatama enti bra Yesu ba no say na onam ada odifuru bi be ne say baba Jessica wachachire ni ma mema usika na nka ma mema mienu ba kontina uni fa ne ba kontina obankum awa henie ni mu wose uni usika ni nyina amonyira se enti so so henie ya fa hode ani enti hu se nyema wase wata je nyina na wabɔ mɔde ebre wo ho a na wo pese wo for all means ton wo fase de wo mami mpa wo pesika no da Yesu beba no entimi mpatama wo na se ye ose be patama wa ene hwade wo Sefania chapter 1 verse 2 wase hwe prana mepra de nyina efra sase ani mepra nipa ene mmoa mepra wiemu no ma ene pomu mpata mepra sunti de atofo ene wona wo ye boni nyina na se da no se awurade a prasa ne ma we nyina efie na wani abere na wo twe ho manso no ehi na wo di besi koko dua no nti wukumu nua wo ho no ehi na wo be yesafu no edan no obi ti mo nti wutu nani no eda wo be prasa ne ma ni nyina no won kasa wo gira bia woni ate bi wo ha wo di akira empa enti menye okra nkwa enti Isaiah ka asembi wo se adenti na wo de obra so ade eje de anya aduane na wo de obra so akatua papa no eje de emewo ora foi ye wo hasa ye tuufo ye mu watan se dwane je okra nkwa na erenche Yesu baba said the Habakkuk cry no what is a twenchane na asia wo de atwa no na bade beba mu na awurade won chane bosha no said the wadi yo sa ache no na o ma ne bo na adwo achere ama me no mienu ye ne mobo said the so say ya mu kwade te say fasode a ye badwa ne afiri ho sen aya na to da ne nkrofo de atwra se bi ninam eto da ne bi keka Yesu oba be siesie asase so de amayen ohaya na obesiesie ye nkwa ba bia enti o se onama na o make dan na se ayampa se awurade nyankopon wo besiesie wiase wo ya me yatere mu a na wo make dan de o si dan de wo tere mu onye ora fo sa wo tra se na odja se we se hu dinya wo bo se sebe enti asie nim sa ampa se haya na obesiesie me yatere de a ene se de o si na bro sa wo kwa so wo tere mu na de ntira wa won to approach da na wo make dan no enye nyansa fo nkitwa wankasa wo kwa so sene wate anya hudada fo na ada wan kasa won kwa emfa wo dipa dia nya de ope wase hwe na no na po ka se bi kira mo no wase hwe na se owu so ne ni hode a ene ka bra batene ni fo so me na woso ene ka mo mie ni ni no na o kira na nka yawu na so ente sa enti hwe wonni wo ho wo ye ohini po bi aja pade wo ka First Corinthians chapter 3 verse 69 wase hwe wonni so woni pa dia nya kopon sorry dan na nya kopon ho ho mti wo mu wase se obi se nya kopon sorry dan wo ye and you send in your couple best say no. If you say, sorry, then your couple sorry, a put sick. The enemy no me no. Now say, send your sorry, then not so best say, and dear, it didn't know what. It didn't know through your day. Now, maybe I say, here I am there. But maybe I say, be so chill. If you say, in your prison, a pie dependent to it. Now, so when some of my prison my living, what they and never be brabem. Night club wom, beer bar wom, a jamai wom, and sanum wom, a dutuo wom,
saka wa wom bibia bi wom enti cell no aye living ana o ma jacuzzi surgery mu ana o ma master bed so relax wo so na bo wa dwaman ana o ma wo fraskin say fashion ball o se wata ache o pese oni beba wo so enti aye o say haya ya maye o ka kira o ma na o Deuteronomy say bi po hu tena do so wo se mom pem kode hodo wo da foi e ma wo refiri wo ho na nya wo se Yankopon ye mobrobunufo enti wo de be chayan ana awurade abɔ nipa fefefe ana obese ye Sodom ne Gomorrah o mu ye nipa ma no wo penso fo o mu ye nipa ma e ma wo refiri wo sa safaro de se me na me di ba se mu odin aji Israel efiri Misrim na so bedru kwa mu wo musa nkwaje ne faso de no wo se me pa asase mu mere wakata so wo mo so ma wo refiri wo se wo mu so eye nipa ma se obi adi ewu o ntamu hoda ana wo fi a wo ti obi atwese kan ko obi da wo se nipa na atwese kan na o him ne ba wo nyina ho Onyankopon e mabro ho fosa de wo kan no kore ba mabro ho ni wo ho awobra Yesu Kristo moja na so aye kasa yi ebre bi ba wo se moja ne kasa biem ebre bi ba ebe ya temu wo se ha be ba mtam mi kra maka chia de ba obi ase de nyuma te ba wo ba de wo se o mani so gba ba biem o ba me se awenade wo se dan wo de na tade fufu no na hu so echeche ni no wo se hye be di be bo moja ama na doko na dan de na asam ato na asama to mi no mienu obi adine nyina ne se hwe mekọ so dibone me ye dia mepe na se awurade bufu na se otomia na o de bufu ba to mi den enti na ma tira da no don't deceive yourself awurade o ma tutu nipa se tennis ball wano o ma tutu nipa wanya ma Jordan ana o ma tutu nipa wo mo tennis ball mo basketball wo se hwe da no sa o ti sa totrobanto na hwe pa wo se de fin de o tenentene wawie enti nya wo sa wo de o ma mi wu nkara abere mu nti na wo papa so di ho nti ana me ba Yesu wa meka ni nyina kire no meka kire say Yesu me ma me wu ye na me sha ana no obi ani ho nti bra bia ne de kwasena afie ana o ka sa bi nko nsuo ma no enti mi ko nsuo ma no na wo ka so ne me bada no so mi mu na me nyem ye na me yigu ye no mo 50 cities sadia wo de na da ate me ma nan mu o manage o mo nche wo no sa wo tireke no ntimi mfa nye Yesu sa na da no e maso we can Revelation 13:7 ebana wase hye Yohane busa wase obofo no busa Yohane se enkrofo yu ye shantare fufu ho amoa wase biwura wo na wundim wase hye we wo na firi wata ne kodanda abenedie wo hia atete ewusi wo montade ewo gwama ni mojamu amana hoa obi ameto ne mame ne papa nyina wo pomodi apredru butaye no obi ameto obi asi wo no ho anenam na so abomodi so odi Yesu beko wo de wo mame na ewu papa te ase wo papa na mame ewu kra na wo wo sister wo nua wo obi wo ho to ma wudie eye wo say Yesu ba beka we amana ye omobode a me do fo wati erunti na o se me kan kire onwumre say dwane aje wo kra nkwa ena ye nkwaje da ena ye nkwaje bre enya wo se wo te ni no a hwe da wa mpiri wakoma se nti ni se ebre bi ba kama mini ho facha mini ho wase hye wo ka ebo statatria wase enam samu na mayi mo afiri musua nyina mu nti ayamu ana meche mamu ya shoka wabusa wo se ye de na ade chi ye bi di ne number akwa fridge na do de o de ate ase awurade bobro hu na so wo pesa wo sa kira wadwene wo ma wakwanya foforo se mrato ne fonso no wo betimi adwane afiri mu se ntini so waka kira yen se e wo Ezekiel 18:21 wo se hye yan ka kira de boye ni se so obesafi na kwangbane ho a eni onwu obenya nkwa. What a great privilege. Ye Yankopon e bobro hu fo na bada yeso ne yamo hyehye no enti hye mrato a Israel fo ye ya o pai fam adwo hye wo no me no ya de trasa na nsu boja nti moja ne guso aye kasa ora fo me foto abede ma onwumre yi ene se karade mawrade Yankopon enkasa nkyerɛw na bra moja yi kasa yi gina ho wo se fra me abra matie yi na hwehwa me bra me benwe na se wa hwehwa no na se wa mewo na bra wo be hu no yi wa mpa na kira kwan na bra wo de wo mo yi na wo de tibi koba yi wa hwehwe Yesu na ebrebone ne towa ene na no waka chem no bi ni se yanka ye bofo e mate bem ansana na bone na ba ebre ya wo di se wanka wofo na wanka wo suru Yankopon na se ebrebone ne beto wa wo fra no a wo se mesro sana Proverbs chapter 1:24-20 says ika wo se metire me sana wan fa nya hwe na me fra wo na wan fi mi nti wo se wo pamo bre no mesro na so hwe me tira kwa ya mesi watotwe batwetwe etara ara se Yankopon ni wo na so bi ejira ya fra no no wo je so ye yi orafo
se sa wabra bo wate na beboa wankasa wonsa wabra pa wonsa obonsam wa won twetwede bia de ntia wonhu wabra bo no se the audible promises no empty said o ya ba ifo no wase hwe se hukum ni baba akwa mama akonya tuntum hukum ye no mama akonya fufuo hukum ye sa mama akonya kokko edu se hukum fiefuo nyina akwaje akonya no no ma direction de ntia ne se bonsam o modua ana o mo nipa no nya carpenter enti oni obi oba ya akonya na wade promise o na ma wo enti ayema wo se wo ba hwe nya kokko o ya pamkrafo de oye no kofo na otire wona temwo mu no sa ba me na yire ya to na ma wo wose ya kan tro se ebeye ya no kasai so obetie na wasa fra kwa mba ne ho a ene ewumu na wo benya nkwa na se wantie dia hwe Deuteronomy 28 wose ya sa wo hwa me utie me rode yakopɔ me nsem nda obeya mema wadi fra ye nhira na wo fi ba ye nhira mehira wa yemmoa mehira wo mare kodo mehira wo yefumma mehira wade anyina 28 noa 63 wose hwe na se de ya rode yakopɔ fe se obeya wo yie no sa na be sa ya ne fe so obedwere wo na wase wo enti hunu se awurade anda wo ye ne mabo a wusi ni se wa wakorokoro we se wantie ebra wo gira okobo prochi ye bomu na wan hine no amado nyamfo yesu an hyeni mo am manage life na amaw na wo de nsano se no na wo ye wabra basa de wo pe na se wo bomo de abodwaman na se ese chi wie wo ba hwe na o fi e ho na abogina ka se de awurade Didi besi bia ma peniso or I'm promising you one thing. So what to me anti awurade na wadi nemra so. Na wo ye de wo pe. Na se stroke chi. Wani fira. Se wo bubu. Na se wo gina kwa wo de awurade do besi bia. E ho de you have the option. Wo pe wo de wasi ho. Wo piniso ho mpo piniso ho an waja wo. E firi se nya asomdwe woni mu no. Nya ya so na hwe. Na ye hu se na de so mu ye hare no wono no bema yesu ana ya kanfo na ma wei no wanfi wote se ye preach house come de no wote se ye kanya me so na ye dede ora fo se beboa wo na obetena se ese gina ebe mu dia ejema wo se ba bia odro na baka se wade to asoma me ma bema yesu mama na ji abrabo no wo se me ni okwa no kra ne nkwa obi ma gya ne nchen agye so na me so enti nyo adwe so sa wote fie wo so wurade amana ye yie enye yie bra wurade nchen nwumre yi bema yesu na ya to na ma wo in fact mbeti na ha say ye se sunsun no ne ka ba so ni we se power ka me padada na so bema yesu na sam no esasa ye kan ye kama wo ti ase se oba na wo tue na okran ka tue ni bro bia se de nyuma te wo se da no hwe minye duban minye obo so me jamade nyina mo hu me se wiase nyina na da no se me na ni asase na hina wo begina na hina me so begina se ye mu kwaje kase a bema yesu dia ma ye faso dia ada ni ebedwa ni afiri mu sen yesu hia wate yesu ohia wo ye ne mobo opesa wo jew enu ti na wo ye hini ni wo akasafo ebre mu se da awela se a wo to living room se na awela se a wo jew ahome no yesu dia dia ahome bia nkaye na so ye hini ni wo akasafo se ya meka njo se da jew krankwa na se bema yesu ba odofo ye bedi so enti yasem ya ne se anwumre nsada sayam ade ye nyankopon di esra wo se bebia wa gye godro bia ye twaso wate na brafie na wajira brafie na ubie ya che anwumre ura wo hwehwe wo se dwane firi bebia wo gina no na obegyew senti ni se ebre no awiedu na ebre no so wo se meba se otemuafo memma no se agenkwa biem odafo e masem nyina ni asam ni yetiawa wo se dwane na je okrankwa. Run for your life. Lord to the Marefi. So when to me anyina ho. What e dwane no. O dwane ni na mumrika. Sa na me Joseph American wa sam kira wo so. O hu se ade amo na oba no. Eno so o dwane ye. Odafo yi, Moses so any Aaron atwe ne ho firi o man ne ho. Ama awurade mi ne woni mu no de a. Enye enhwe na wa ni de ni pe ayechi. Eni ni padodo achi nkoye bone wate. Watwe so ko ni bia che abasobode bia ba ma. Wo fa ma ye kasa kan ma wa fa wo mu a. Wunti kan so na no ayi musical awards ya frɛ wo ya de na ya ma wa ba so ate se de we ne hu hia de wo ye na do ko se yi mu ne padua we eye papa bi dia na oba ama wo bo hu aten wo be bo hu akonta na se da no bu akonta na se wo de onyuma fa gyemu na se ankoya abohene na koye brodua ene hahaban dia na dia yo
ebre ye nkwaje da ebre ye nkwaje da hwe na wantena se ama bre bone na oka no ameto mpofremu sentini se nya wo ye na temu no wo se ade bone kro ani atemu ade ba ko aka ani atemu wo se ade bone wuntimi nyina no hiampo na ye o se yeyi awochire kakra mpo ana obanyo nyamfo te sawo wabo wade ja kwaje tensi sakoto aduane di na ojamu na ubegina twane je wo kra nkwa na awurade wa ye krado watere nsam se dodo obeje no no obobɔ ne gin ono awurade ebegye no na ode na aba na henie mu ayama so be wura so henie mu dan sa obeto wo kra ama obonefo oni bibi papa bia de bama wo ebedi fo nsa kwate kwaso obo nto ya na otie ni de wono nkasa wo se ode ne me shop no enye ne no wo hyase wo Yesu so wo se hwe wo de ne kwadina so fie tenten na tefi ena o twa wiase henie nyina kire no wono a wo bodi wiase na obonefo pese ode na da ure fi wa kra bi obonefo ba da obeyi wa firi wugina be ho ba bia ba de wugina yese gina ho na me ba be hira wo no wa hwe ye obama ani brenti oba Yesu be ba no na wugina ho wo se wo twa wiase henie nyina kire Yesu se sa wo koto sore bia se wo koto na wo sore mia me de wiase henie nyina be ma bonsa wo so obi bonsa no o wa hini bonsa wo ba wiase sa na o ye mi no mi no wa ma wiase ya dokodoko aso de be kye asa wo hoda na so nyo na de mba ye ti won kire be ko ye be firi anase ye betara ase akosie ma wani mra wo so erinche Yesu beba wo kora katua de bro bi ase de nyumate anwumra wo bia ba ene osofo asem ni nyina ne se dwane na je okrankwa na onyonyamfo Yesu wo ba na ni onyamu na wa meto so wo de bonjeni na me no ene no abomo kodida eni awieye anwumra wo de akopon omo o mani ensu yie se de asu kra yie awade nyakopon kom ni pa akoma ba ne ho no won kom akoma mra ne ho me pa bo se ebra bo kodai osu nyakopon enyi ne ho di nkyerɛw na onko so mfa na samantete o akopem so obedwane afide wugina no aba nkwaje botan ho awade asomdwe ene wontena e wo Yesu din mu amen. And then I